예. 시작해도 괜찮을까요? 네. 안녕하십니까. 저희는 금속노조 전북지부 일강지회의 조합원과 간부입니다. 오늘 저희가 이 자리에 선 것은 노동조합을 가입했다는 이유로 이주노동자 조합원을 표적해고하는 주식회사 일강의 인권 침해 그리고 부당노동 행위에 대해서 기자 여러분들께 폭로를 하고, 그리고 노동부의 일강에 대해서 특별근로감독을 촉구하는 취지의 기자회견을 진행하고자 이 자리에 섰습니다. 예, 먼저 기자회견 여는 말씀으로 진보당 정혜경 국회의원님의 여는 말씀 듣도록 하겠습니다. 예, 진보당 비정규직 노동자 국회의원 정혜경입니다. AI와 반도체 산업을 발판으로 첨단 기술 국가로 도약하려고 하는 대한민국에서 시대착오적인 인권 탄압 문제가 발생했습니다. 국제사회가 우리나라에 거는 기대와 요청들을 생각해보면 참으로 부끄러운 일이고 심각한 문제입니다. 이주 노동자라 할지라도 대한민국의 법률에 따라 노동 기본권을 보장하고 인권은 차별 없이 존중하는 것이 마땅합니다. 이제는 선진국가로 나아가겠다는 포부에 맞게 ILO 협약 비준 등 국제 규범을 성실히 준수하고 선도적인 역할을 해야 할 때입니다. 이주 노동자에 대한 노동 기본권과 인권 보호 문제에 대해서도 세계적인 눈높이를 충족시키고 국제사회를 선도할 책임을 잘 이행해야 합니다. 이러한 대내외적 책임감 없이 선진국이 되겠다는 구호는 허상이고 달성할 수 없는 꿈으로 남을 것입니다. 김용훈 장관도 취임 직후부터 이주 노동자에 대한 차별, 체불, 괴롭힘에 대해 무관용 원칙으로 단호히 대응해야 한다고 여러 차례 강조해 왔습니다. 그런 만큼 이번 일강의 노동 탄압 문제에 대해서도 무관용으로 엄중히 대처하는 모습을 보여야 합니다. 즉각적인 특별근로감독을 착수하고 불법 행위를 낱낱이 밝혀 경종을 울려야 할 때입니다. 저 역시 진보당 국회의원으로서 이주 노동자의 노동기본권 보호를 위해 적극 함께하겠습니다. 이상입니다. 예, 의원님 말씀 잘 들었습니다. 구호 한번 외치고 구호 안 돼요. 죄송합니다. 다음 발언자 모시도록 하겠습니다. 금속노조 김형수 부위원장님 말씀 듣도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 금속노조 부위원장 김형수입니다. 예, 오늘 기자회견 함께해 주신 우리 언론 노동자 동지들 반갑습니다. 예, 지난 4월 일강 사측은 3년 전 산재 사고와 관련해 당시 관리자였던 현 심승보 지회장에게 5,300여만 원의 구상권 손해배상 청구를 하였다가 취소를 하였습니다. 이것은 소송을 통해 심승보 지회장의 손발을 묶고 협박에 노동조합 활동을 무력화하고 종국엔 노동자의 권리를 박탈하고 노동자의 요구를 묵살하기 위한 전형적인 노조 탄압이었습니다. 그리고 결국 일강 사측은 금속노조 일광지회 조합원인 이주 노동자에 대해 어처구니 없는 인사평가 시스템을 명분 삼아 계약을 해지하기 시작했습니다. 일강 사측은 금속노조 전북지부 일광지회가 지회와 맺은 단체 협약 33조를 위반하고 있습니다. 이주 노동자 재평가 재계약 구조를 임의적으로 변경해 해고하고 있는 것입니다. 일광 사측의 의도는 법률적 진행이 하루 이틀에 결정나는 것이 아니라는 것을 이용해 현행 비자제도가 이주 노동자들을 제대로 보호하지 못한다는 것을 이용해 이주 노동자들을 해고하고 있는 것입니다. 이것은 파렴치한 범죄 행위입니다. 죽은 자는 말이 없으니 일단 죽이고 보자는 신보입니다. 금속노조는 이러한 노조 탄압에 대해 좌시하지 않을 것입니다. 금속노조 차원의 투쟁과 나아가 비자제도를 악용해 노동자를 탄압하는 파렴치한 범죄를 척결하기 위해 조합원을 보호하고 법제도 개선에 나설 것입니다. 피부색이 다르다고, 국적이 다르다고, 언어가 다르다고, 성별이 다르다고 차별하고 탄압하는 일광 사측은 노조 탄압을 즉각 중단하길 이 자리를 빌어 강력히 촉구합니다. 고맙습니다.
예, 다음 발언 모시도록 하겠습니다. 일강지회 심승보 지회장님 발언 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 금속노조 전북지부 일강지회 지회장 심승보입니다. 저는 오늘 전북 김제의 한 사업장에서 벌어지고 있는 이주 노동자의 차별과 노동조합 탄압의 현실을 알리고 국회와 정부의 책임 있는 행동을 촉구하기 위해 이 자리에 섰습니다. 일강지회는 정주 유동자와 이주 노동자가 차별받지 않고 평등하고 안전한 일터를 만들기 위해 2025년 2월 이주 노동자와 함께 금속노조에 가입했습니다. 이후 노사는 단체 협약을 통해 이주 노동자의 체류기간 연장과 비자 변경, 재계약 여부를 합리적이고 공정한 기준에 따라 평가하기로 약속했습니다. 그러나 사측은 이 약속을 지키지 않고 있습니다. 사측은 평가 점수가 낮다는 이유로 금속노조 소속 이주 노동자들의 비자 변경과 연장, 재계약을 거부하고 있습니다. 해당 노동자들은 지각이나 결근 없이 성실하게 근무했고 징계 이력도 없습니다. 현장에서 업무 능력까지 인정받아 왔습니다. 그런데도 사측은 평가 점수가 낮다는 말만 되풀이할 뿐 평가 기준과 평가서, 구체적인 평가를 공개하지 않고 있습니다. 더욱 심각한 것은 한국노총 소속 이주 노동자들에게는 이러한 문제가 발생하지 않는 반면 금속 소속 이주 노동자들에게만 재계약 거부와 해고가 집중되고 있다는 사실입니다. 노동조합이 다르다는 이유로 고용과 체류에 불이익을 주는 것은 단순한 인사 문제가 아닙니다. 금속노조 일강지회의 조직력을 약화시키고 조합원들의 단결을 무너뜨리려는 노동조합 탄압입니다. 단체 협약 위반이며 명백한 부당노동 행위입니다. 이주 노동자들에게 비자 연장과 재계약은 단순한 행정 절차가 아닙니다. 일자리와 생계, 가족의 삶, 대한민국에서 살아갈 권리가 걸린 생존의 문제입니다. 1960년대 독일로 파견된 대한민국의 간부와 간호사들도 당시 이주 노동자였습니다. 과거 독일에서 우리 노동자들이 한 인간으로서 존중받기를 바라왔던 것처럼 지금 대한민국에서 일하는 이주 노동자들 역시 동등한 노동자로 존중받아야 합니다. 국적이 달라도 노동의 가치와 인간의 존엄은 다르지 않습니다. 국회의원 여러분께 호소합니다. 이주 노동자들의 체류 자격이 노동조합 탄압의 수단으로 악용되지 않도록 국회가 나서 주십시오. 노동조합 가입 이후로 재계약과 비자 연장에서 불이익 주는 사업주를 철저히 조사하고 재발 방지를 위한 제도적 대책을 마련해 주십시오. 고용노동부는 금속노조 소속 이주 노동자들에게 가해진 차별과 부당노동 행위를 즉각 조사하십시오. 법무부는 사업주의 일방적인 재계약 거부로 이주 노동자들이 체류 자격이 잃지 않도록 긴급 보호 대책을 마련하십시오. 사측은 평가 기준과 결과를 즉각 공개하고 부당한 재계약 거부와 해고 통지를 철회하십시오. 노사가 체결한 단체 협약을 성실히 이행하십시오. 우리의 투쟁은 한 사업장의 문제가 아닙니다. 대한민국에서 일하는 모든 노동자가 국적과 노동조합 차이를 이유로 차별받지 않고 인간답게 살아갈 권리를 지키기 위한 투쟁입니다. 일강지회는 단 한 명의 조합원도 억울하게 해고되거나 쫓겨나지 않도록 끝까지 함께하겠습니다. 감사합니다. 예, 다음 발언으로는 이번 노조 탄압으로 해고되신 그 당사자 이주 노동자 조합원의 발언을 모시도록 하겠습니다. 소학 조합원 발언 모시고 최성호 사무장님이 통역하시겠습니다. 안녕하십니까. 만나서 반갑습니다. আমি সোহাগ কোরিয়ান মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার কারণে চাকরিচ্যুত হওয়া একজন অভিবাসী শ্রমিক। 안녕하십니까. 저는 금속노조 가입했다는 이유로 해고당한 이주 노동자 소학입니다. আমি মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে যোগ দিয়েছি। এই কারণে গত 11 আগস্ট কোম্পানি আমাকে চুক্তি বাতিলের নোটিশ দিয়েছে। আমার কাছে ইলগাং শুধু অর্থ উপার্জনের কর্মস্থল ছিল না, এটি ছিল আমার জীবনের ভিত্তি, যেখানে আমি আমার পরিবারকে কিমজে শহরে এনে একসঙ্গে বসবাস করার ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু কোম্পানি একতরফা চুক্তি বাতিলের নোটিশ আমার সেই সাধারণ স্বপ্ন
একদিনের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। আমার কোম্পানিতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছি। আমার বিশ্বাস করেছিলাম চুক্তি অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যায়ন করার আমার সাথে ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হবে এবং আমার কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু কোম্পানি একতরফাভাবে মূল্যায়নের মানদণ্ড পরিবর্তন করেছে। মূল্যায়নের ফলাফল ও তার ভিত্তি প্রকাশ করার আমাদের দাবি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। 저는 금속노조에 가입했다는 이유로 지난 8월 11일 회사로부터 계약 해지를 통보받았습니다. 저에게 일강은 단순히 돈을 버는 일터가 아니었습니다. 가족을 김제로 데려와 함께 살아갈 미래를 준비하는 삶의 터전이었습니다. 그러나 회사의 일방적인 계약 해지 통보로 제가 품었던 소박한 꿈은 하루아침에 무너졌습니다. 우리의 회사에서 성실하게 일했습니다. 또한 단체협약에 따라 공정한 평가를 받고 비자를 연장하며 계속 일할 수 있을 것이라고 믿었습니다. 그러나 사측은 평가 기준을 일방적으로 변경하고 평가 결과와 근거를 공개해달라는 요구마저 거부했습니다. কোনো যথাযথ ব্যাখ্যা বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়াই কোম্পানি আমাদের চুক্তি নবায়ন করতে অস্বীকার করেছে। এর ফলে 1 বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা আমি একদিনের মধ্যে আমার কর্মস্থল, জীবিকা এবং পরিবারের সঙ্গে বসবাস করার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত হারিয়েছি। আরও গুরুতর বিষয় হলো মেটাল ওয়ার্কার ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার অভিবাসী শ্রমিকদের উপর এ ধরনের ক্ষতি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার কারণে ভিসার মেয়াদ ও চুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করার স্পষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নের উপর দমনপীড়ন। জাতীয়তা ও ভাষা আলাদা, এ কারণে অভিবাসী শ্রমিকদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সুস্পষ্ট বৈষম্য। 제대로 된 설명도 납득할 만한 이유도 없이 재계약을 거부했습니다. 그 결과 1년 동안 성실하게 일한 저는 하루아침에 일터와 생계, 그리고 가족과 함께 살아갈 미래까지 잃게 되었습니다. 더 심각한 문제는 금속노조에 가입한 이주 노동자들에게 이러한 피해가 집중되고 있다는 것입니다. 노동조합에 가입했다는 이유로 비자 연장과 재계약에서 불이익을 주는 것은 명백한 노조 탄압입니다. 국적과 언어가 다르다는 이유로 이주 노동자의 생존권을 빼앗는 것은 결코 용납할 수 없는 차별입니다. স্থানীয় শ্রমিক ও অভিবাসী শ্রমিক একই কর্মস্থলে একই সঙ্গে ঘাম জড়ান এবং একই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। আমরা সবাই সমান মর্যাদার শ্রমিক। আমরা শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য কুড়িয়েতে আসিনি, পরিবারের সঙ্গে স্থিতিশীলভাবে বসবাস করতে এবং স্থানীয় সমাজের একজন সদস্য হিসেবে শিকড় গড়তে আমরা এখানে এসেছি। ভাষার দক্ষতা কম থাকার কারণে কাজ শিখতে আমাদের কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে, কিন্তু আমরা অলস নই। আমরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি। পরিবারের সুখ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য দেখা সাধারণ মানুষ আমরা। কোম্পানিকে অবশ্যই মূল্যায়নের মানদণ্ড ও ফলাফল স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে। 정주 노동자와 이주 노동자는 같은 현장에서 함께 땀 흘리고 같은 위험을 감수하며 일하는 동등한 노동자입니다. 우리는 단순히 돈을 벌기 위해 한국에 온 것이 아닙니다. 가족과 함께 안정적으로 살아가며 지역사회의 한 구성원으로 뿌리 내리기 위해 이곳에 왔습니다. 언어가 서툴러 일을 배웠는데 시간이 조금 더 걸릴 수는 있습니다. 그러나 우리는 게으르지 않습니다. 맡은 자리에서 책임을 다하며 가족의 행복과 더 나은 삶을 꿈꾸는 평범한 사람들입니다. 회사는 평가 기준과 결과를 투명하게 공개해야 합니다. শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়া বা না হওয়ার ভিত্তিতে বৈষম্য অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অন্যায়ভাবে যেসব অভিবাসী শ্রমিকের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে তাদের আবার কর্মস্থলে ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া অভিবাসী শ্রমিকদের বসবাসের অধিকার ও জীবিকা যেন কোম্পানির একতরফা সিদ্ধান্তের কারণে হুমকির মুখে না পড়ে, সেই জন্য জাতীয় সংসদ ও সরকারের দায়িত্বশীলভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রম অংশ নেওয়ার কারণে কোনো বৈষম্য বা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করতে হবে। একই ঘটনা যেন আর কখনোই না ঘটে সেই জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, দমনপীড়ন শুধু একজন মানুষের চাকরি কেড়ে নেওয়ার বিশ্বাস নয়, এটি একটি পরিবারের জীবন ও ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে আমাদের সমাজের ন্যায় বিচার, মানবাধিকার মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 노동조합 가입 여부에 따른 차별을 즉시 중단하고 부당하게 계약이 해지된 이주 노동자들이 다시 일터로 돌아갈 수 있게 해야 합니다. 또한 국회와 정부는 이주 노동자의 체류와 생계가 회사의 일방적인 판단에 따라
위협받지 않도록 책임있게 나서주십시오. 노동조합을 활동을 이유로 한 차별과 불이익이 있었는지 철저하게 조사하고 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 실질적인 대책을 마련해 주십시오. 이주 노동자에 대한 차별과 탄압은 한 사람의 일자리만 빼앗는 일이 아닙니다. 한 가족의 삶과 미래를 মুনা뜨리고 우리 사회의 정의와 인권을 훼손하는 일입니다. আমরা আর নীরব থাকব না। আমাদের অধিকার, পরিবার ও জীবন রক্ষার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। কুরিয়ার শ্রমিক ও নাগরিকদের সঙ্গে দৃঢ় সংহতি গড়ে তুলে আমরা একটি কর্মসংস্থান তৈরি করব, যেখানে জাতীয়তা ও ভাষা আলাদা হলেও সবাই সম্মান পাবে। আমরা বৈষম্যহীন পৃথিবী এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলব। ধন্যবাদ। 감사합니다. 우리는 더 이상 침묵하지 않겠습니다. 우리의 권리와 가족, 삶을 지키기 위해 끝까지 싸우겠습니다. 한국 사회의 노동자와 시민들과 굳게 연대하여 국적과 언어가 달라도 누구나 존중받는 일터, 차별 없는 세상, 정의로운 사회를 만들어 나가겠습니다. 감사합니다. 예, 마지막 발언 모시겠습니다. 시간상 짧게 좀 부탁드립니다. 예, 민주노총 이주노조 색알 마문 수석 부위원장님 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 민주노총 이주노동자 노동조합 수석부위원장 셰크 알마문입니다. 아까 많은 발언자들께서 이제 얘기를 했지만, 아까 당사자도 얘기했지만, 이것이 한국의 현실입니다. 미자 문제의 현실입니다. 어떤 사람의 꿈을 뺏기고 어떤 사람의 가족을 위험하게 빠뜨리는 이 미자 제도를 바꿔야 합니다. 우리가 고용화제에 대한 어떤 이야기 계속 하고 있습니다. 그러나 국회에서도 몇 번 이 제도를 바꾸려고 노력을 했지만 법조차 올라가지 못하고 있습니다. 그래서 이 자리에서 요구합니다. 일간 회사는 노동자들의 이 단업 멈추시고 노동자들의 다시 일터에 돌아가게 해야 합니다. 그리고 노조라는 하는 단업이라는 것이 되게 위험하다고 생각합니다. 특히 이주노동자 노동조합은 10년 동안 법정 싸움 끝에 헌법화를 받았습니다. 이 나라에서 노동을 해서 먹고 사는 사람 누구나 노조를 할 수 있다고 대법원에서도 그런 판결을 냈습니다. 그래서 노조 한다는 이유로 이주노동자를 그렇게 단합하면 안 됩니다. 이 자리에서 일간 회사를 규탄합니다. 다시 노동자들을 원칙 복귀하고 제대로 일터에 불러냈으면 좋겠습니다. 감사합니다. 예, 시간상 기자회견문 낭독은 자료로 대체하도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 많은 보도 부탁드립니다.